kalipay ko. 98.5 Radyo Kaibigan Mauni Ato ni Mauni Ato ni Usa ka bandianon og bulahan nga takda alang kanatong tanan mga kaigsuonan magkahilaan og mga suking tigpaminaw dinhi ni atong sibiyahan ngadiin nagakahimo kita sa panag-uban ngadiin kita maghimo sa pagpamalandong sa mga bulawanong pagtulunan sa pulong sa tumboy nga Ginoo nining mga takda. Dalaygon kayong atong buhing Ginoo nga diin sa lain na usab nga higayon takna nga diin kita nagakahimo sa pagpanag-uban dinhi ni atong programang tulmanon iwag sa kamatuoran. Kutob asa dapitan abot sa ato nga pagsibya karon niining higayon na ako nga gitunol ang tagsa-tagsa ka mga pagpangumusta nga nagkaninyo og tagsa-tagsa ka mga pagpanghinaot nga diin ana ka mo karon sa maayo nga pagpaminaw ug iyo man usab maayo nga pagtan-aw sa tanan natong mga kaigsuonan, mga kigalaan ug mga suking tigpaminaw pinaagi sa ato nga Facebook Live dinhi sa DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. Og iyo man usab sa tanang mga partner station nga di nahimong na play kini ato nga broadcast og nahimong kabahin sa ato nga ministry pinaagi sa pagpaabot sa balaang pulong sa Dios sa balaang kasulatan o sa mga balaang alawiton. Ato nga gipasalamatan ang atong buhi nga Ginoo nga anamok kamo karon sa pagpaminaw o pagpakig-uban ni ining mga taknaa. Dako gyud kay atong kalipay sa tanan natong mga kaigsuonan, dako gyud kay atong kalipay sa tanan natong mga kigalaan nga mga nagakamonitor ni ining mga taknaa sa tanan natong mga kaigsuonan sa kinatibok ang lumulupyo dinhi ni atong malambuon sa probinsya sa Bukidnon sa 20 ka mga lungsod o 2 ka mga siyudad sa Valencia City o yung sab sa Malaybalay City o sa mga kabaranggayan nga ginsakpan dinhi ni atong malambuong probinsya sa Bukidnon o mga kasikbit nga kaprobinsyahan. So atong gihangyo sa pagpaabot sa inyong mga mensahe ingon nga nakamonitor kamo magkahimo kamo sa pagpaabot pinaagi sa atong hotline number sa 0963-091-2005. Once again sa atong hotline number sa 0963-091-2005. So nagpasalamat ko nga atong nilabay nga mga kigayunan nga wa ta magkahimo sa pagtingog ana di ay ang atong magkaigsuon na nagamonitor o nagasubaybay diyo dinhi atong programa sa programang Iwag sa Kamatuoran. So salamat yun kaayong anaag kamo kanon nagapaminaw o nagasubaybay sa ato nga programa mga suking tigpaminaw. Mayong mga usab sa tanan nga nagahimo sa pagtan-aw sa ato nga YouTube channel pinaagi sa Light of Hope Network Ministry International Incorporated TV. So atong gipasalamatan ang inyong pagmonitor o inyong pagtan-aw sa ato nga YouTube channel. Sa tanan nato mga kaigsuonan mahimo ko ninyo makit-an pinaagi sa Light of Hope Network LHMNI TV. So ngayon mausab sa ato nga Facebook group sa Light of Hope Network Ministry International Incorporated mga mahimo usab kamo makatanaw sa tanan nga mga kaigsuonan nato ang ginsakpan sa atong distrito sa pagministeryo sa Quezon sa kinatibok ang mga iglesiyahan sa Iglesia Adventista del Séptimo Día con Seventh-day Adventist Church. So ato nga gitunol ang mga pagpangumusta o pagpasalamat nga nagkaninyo sa suporta sa bulaton sa tumboy nga Dios labi na yun niini nga simana sa mga nagkadiiyang mga evangelistic seminars sa nagkalain-lain nga mga site nga diin kita nagakahimo sa pagpanag-uban. So atong gipasalamatan ang support sa mga church brethren nga na ang inyong pagsuporta o pagpaminaw mga kaigsuonan sa tanan nga mga invitees nga mga seminarians. Sa kinatibok ang hugbong sa ato nga mga administrator sa Central Mindanao Mission ubos pagdumala ni Pastor Porfirio Lagunday Jr., Pastor Johnny Ben Cabil ato pinalanggang Executive Secretary o gyud sab sa ato pinalangga nga Treasurer Pastor Cirilo Guadilano o sa ato pinalanggang Communication Director Pastor Romel Owe Subiga o gyud sab
ang ato nga pinalangga nga alagad ninyo, anchor host ni atong programa ni ining higayuna sa atong programang Iwag sa Kamatuoran. Kini si Pastor Joseph Gargar Ayong, makikuban ako kaninyo alang sa mga pagtulunan o mga pagpamalandong sa balaang pulong sa Dios dinitak na sa pagpaminaw nato mga kaigsuonan. Bueno, sa tanang mga nakamonitor no, ako kamong gidasig sa pagpaabot sa inyong mga text message pinaagi sa ato nga numero sa 0963-091-2005. Once again, sa ato hotline number 0963-091-2005. Bueno no, sa ato nga mga kaigsuonan sa ministry ni Pastor Dan sa church. So, gipasalamatan na to ang naimutang kabahin kaganiha sa paghapahat sa mga balaang pulong sa Dios. Salamat kayo sa tanong natong mga kaigsuonan sa support sa ministry. Thank you kayo. Ag yung manusab sa tanan nato nga mga kaigalaan nga anaa karon na nagapaminaw labi na din nino sa ato nga live si Chris Mapula. So ato nga nagpaminaw o nagasubaybay pinaagi sa atong live. O yung manusab si Enes Yamit Borha. Maayong hapon Pastor Joseph, watching from Kulasihan, Lantapan. So maayong pagpaminaw sa tanang mga kaigsuonan nato sa Lantapan, Bukidnon. Kumusta man kamo din na? Bueno, ako ding ipanimbaya no ang ato nga mga kaigsuonan nato diha aron nga nagasubaybay o paminaw sa may barangay Bukbuk sa among magkasilinganan. Maayong pagpaminaw nga na kaninyo sa tanan namong magkaparentihan sa may barangay Kiara o barangay Bukbuk, labi na doon sa akong pinalanggang mangginikanan kag Sister Cherry Ayong, iwan sa Brother Gomer kung sa among pinalanggang igsoon Brother Leslie. So salamat kayo sa inyong pagmonitor sa makanunay labi na diyon sa amo nga magkasilinganan. Of course usab sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kaigsuonan labi na sa pinalanggang Panimalay sa may Quezon. Maayo nga pagpaminaw sa pinalanggang Kapikas Kinaboy sa Mary Grace ug sa among anak Baby Atalia. Og sa ato kapinalangga nga CEO nini ato nga Sibihanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Pastor Dandang Galio. Salamat kay sa privilege o sa opportunity nga makahimo kita sa pagpahat sa balaang pulong sa Dios. Sige man sa ni Kuya RJ Dengalio, ito pinalangga nga manager. So salamat sa pagpaminaw sa tanan nato nga mga constituents dinhi niining ato nga Sibihan sa 90.5 Radio Kabigan ug imo sab sa 102.3 Adventist World Radio nga di na mahimo ko dinyo madunggan matagtak na usab sa alas 5 hangtod alas 6 sa kabuntagon ug imo usab madunggan usab ninyo ang kining replay nga broadcast nini ato nga pagpanag-uban sa mga nagkadaiya o mga played broadcast sa mga nagkadaiyang mga partner station nga diin hook up kini ato nga programa mga suki nga tigpaminaw nato. So sa tanan nga gustong makaangkon sa balaang pulong sa Dios nga mo ang Biblia, makahimo kamo pag-message ni Pastor Ayong sa 0963-091-2005. Makahimo mo pag-message mga kaigalaan kung gusto mo Bible. Ang atong Bible mga igsoon, this is a free nga atong ihatag na kaninyo. Makahimo kamo sa pag-angkon ini, makahimo kamo sa pagdawat nini, libre gayud kini mga kaigalaan ug mga suking tigpaminaw. Tawagin lang ninyo, text lang ninyo ang atong numero mga kaigsuonan. Mayo man usab sa tanan nato mga kaigsuonan nga gustong makaangkon og mga religious books, makahimo usab kamo sa paabot sa inyong mensahe pinaagi sa ato nga numero. So ay mo kaulaw mga kaigsuonan, pwede nato ihatod nga na sino Pinoy-anan, pwede usab ninyo kuhaon din sa atong Sibihan o asa dapitan na play atong broadcast nga Sibihanan, i-message lang ko ninyo kay pwede na ninyo kuhaon nga na mga suking tigpaminaw. O baka pwede ko ninyo i-message personal sa ato nga messenger pinaagi sa Joseph Ayong. O ato messenger Joseph Ayong, pwede ninyo nga himuon pag paabot ang inyong mensahe sa ato ang messenger mga suking tigpaminaw. Sa tanan nato no nga mga naka-views karon ini taknado na 45 ka mga viewers. Salamat kaayo nga nag-monitor mo o kini nasayod kong modungang padud kani. Okay man usab kang Maris
payagan. So maayo nga pagtan-aw Sister Maris og sa pagmonitor sa atong programa. Ako nang ipanimaya dapit sa lawagan, maayong pagpaminaw nga nakaninyo. Og iman usab kang Kuya Max, maayong hapon kanimo kuya, maayong hapon pagpaminaw usab. Salamat kaayo sa pribilehiyo nga nagkahimo kamos pagpaminaw Kuya Max. Og iman usab maayong pagpaminaw sa San Jose, Quezon, Bukidnon. Mga Rosales family, Pitaluna family o mga Branzuela family, maayong pagpaminaw nga nakaninyo. Of course, maayong pagpaminaw usab sa atong mga kaigsuunan sa Butong, Quezon, Bukidnon, Magsaysay, o iman usab sa Kipaypayon, Dumalama, o iman usab sa kinatibuk-an nga mga kaigsuunan nato sa may Lurugan. Maayong pagpaminaw din naa ang daghan nga mga nagkasubaybay usab nato nga mga kaigsuunan dihang dapita. Jezebel Lacorda, ingon pa din maayong hapon. God bless watching here in Luz Village, Malang, North Cotabato. Maayong pagpaminaw kanimo igsuon. Edwina Noanan Carisusa, maayong hapon Pastor Joseph, amin gyud sa pulong kaganiham mapanimbahon kaganiha MCC from Sister Inday Carisusa. Maayong pagpaminaw, maayong pagmonitor igan Sister Inday. Salamat yun kaayo. Salamat kay sa grasya sa Dios sa tanan nato ka mga board of elders sa AMCC. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pag-monitor din ni ato ang CBN. Sa tanan nato nga mga tricycle driver, mga bus driver, ug yung manusab sa tanan nato nga mga nagamuniho karon sa ilang sakyanan nga nakamonitor sa ato nga pagpanag-uban. Salamat kaayo. Ang iban sa atong boy nga handom, nga atong Ginoo magaproteksyon, nga nakaninyo o magapanalangin nga ni kanato. Be the same again, and I will never be the same again. Bueno, may gala sa di patang mapanahin sa unahan, dapito na natong presensya sa tungping nga Dios. Pinagi sa atong pag-ampo. Balikon ako, makahimo ka mo pagpapod sa inyong mga mensahe, pinagi sa atong numero sa 0963-091-2005. Pansagad sa atong numero 0963-091-2005. Pansadi pa niya na, dapito na itong presensya sa Ginoo, din ato na paminawan, kining awit nga naguluhan, O Dios, tudloy ako. Mag-ampo ta, mga higala, idapit ko ikaw, kung akay gihimo karon. Just pause for a while para sa ato nga special prayer ninintak na sa kapunon. Amahan ng mga balaan Ginoo, salamat yun kaayo ninintak na sa kapunon. Gadiin o Dios, magahimo na usab kami sa pagpabladong pagtuon sa imong mga balang pagtulunan. I pray you. Nagaampo ako kanimo Ginoo, palihog in taon. Nagakahom sa balang espiritu among maangkog mabatnan. Nagampo minimo Dios, ninintak na sa kapunon. Magabless ka na mo sabta kami karon magatuon sa imong mga balaang pulong. Magabless ka na mo Ginoo sabta kami karon mamalandong sa imong mga mensahe ninintak na. Gusto nimong ipaabot kani kanamo ni ining bandianon nga gayon. Please Lord God, we pray and we beg the Holy Spirit as well to be with us. O naghangyo minimo Ginoo nga ang blessings from heavenly kingdom amo maangkon. O naghangyo minimo Ginoo nga din ikaw mga-bless ni takna. Bless ang tanang mga radio station nga di nakahimos pag-hook up din ang programang Iwak sa Kamaturan. O gimanusab i-bless ang tanan nga mga nagapaminaw nga ang imong mga mensahe ninintak na it become a blessing for our spiritual journey. Ang gimanusab sa paglig-on sa among kinabuhi. Samtang nagapaabot kami sa imong pagpaalik o Diyos. Bless us Father continuously this afternoon. We submit everything into the mighty name of Jesus. Amen and amen.
Salamat kay pagmonitor, Sister Precious Ann. Ayong hapon usab kaniya kanimo ngadto sa Hong Kong, maayong pagpaminaw nga na kaninyo. Salamat din kay sa grasya sa Dios nga di na ako mo nakamonitor diha sa tuwa sa Hong Kong. Yang masab, Brother Attorney Bilbinil Lisma, maayong pagpaminaw usab nga na kanimo. Attorney, akong buhi nga pag-ampog kanunay nga tumboy nga Dios magkapanalangin nga na kanimo uban sa grasya sa Ginoo. Sa matag pagpanlakatan nimo ang atong Ginoo magapanalangin kayo ug magapakamayo kanunay. Salamat yun kayo sa atong buhi nga Ginoo nga diin gipanalanginan na taniya. So kanunay yun nato nga balang handumon na ang atong buhi nga Dios maangkon nato ang grasya pinaagi sa atong pagkamatinuman sa mga kaniya mga kaigsunan. Well, sa una kaawit alang kanimog kanako, mobalik inyong alaga din ng taknaa halang sa itong pagpanag-uban, di ining pati anong higayon. At usa paminawan ang usa kaawit ng Kristohanon, nalawiton tudloy ako Dios. Moino sa atong mga kaigsunan, no? Gusto mo pabot sa inyong mensahe, makahimo ka mo pagpabot, pinaagi sa pag-text sa atong numero sa 0963-091-2005. Once again, 0963-091-2005. Pwede ko mo makarequest o magkristohanong mga alawiton o baka kung gusto mo mga biblical nga mga advices, mamahimo ka mo igsoon nga makapaabot pinaagi sa ato nga pagpamalandong nining takna. Ato sang ihatag sa pikas lawak alang sa usa ka kristohanong alawiton. Let this be your prayer. Sinabihan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto nimo nga mahimo siya nga hari Dios sa imong kinabuhi, imbita na siya. Imbita na siya. Muali ka sa akong kasing-kasing, huwag mo pulong kadinhining dugang, kanimo lang ang akong kaluwasan. Masigma ka sa kinabuhi ko, ikaw lang ang
gawas. Kung gusto nimo agiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto nimo nga mahimo siya nga hari. Magkotong awit mga kaigsuunan, mga kikalaan o mga suking tigpaminaw o Diyos, dahigon ko. Ikaw sa akong kasing-kasing, huwag mo kadinglining dugang, kanimo lang ang akong kaluwasan. Masigma ka sa kinabuhi ko, ikaw lang ang akong pag-asimbahon sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Tawatan Arita sa tupog panag-uman, ninitak na mga kaigalaan o mga sukintig paminaw. Alang sa ato nga pagpamalandong sa balaang sa atong Ginoo. Gihangyo na ko ang kinatibuk-an sa pagkuha sa atong tagstagsak ka mga balaang kasulatan. Kay kini atong balaang kasulatan, magayod kini ang ato nga tagsa-tagsa kapatukuranan sa kinabuhi. Magayod kini ang tagsa-tagsa nato ka panulundon sa mga butang nga makapadasi kanimo kanako samtang kita nangalagad sa atong buhi nga Dios. Sa so, na ang atong handom ato gayud nga tun-an kini, ato gayud nga pamalandungan kay pinaagi niini sa atong pagtuon ug pagpamalandong makahimo kita sa mga butang nga makapalig-on sa atong kinabuhi samtang kita nagapaabot sa atong pagbalik sa Ginoo. Kuno na mo'y mga balang kasulatan, palihog abli ka na sa Henesis Kapitulo 5, mga bersikulo 21 hangtod 24. Henesis Kapitulo 5, bersikulo 21 hangtod 24. Nagkadaingon ang balaang pulong sa Dios, alang ka nato, ninitag na. Nindog kaya nato kini pamalandungan, kay sugilanon kini sa kinabuin Henok. Nagkadaingon, og si Henok nakadangat og kanuman og 5 ka tuig, og nanganak ka Matusalam. Og naglakaw si Henok kuyog sa Dios sa human siya manganak kang Matusalam. Og 3 ka gatos ka tuig og nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Henok midangat og 3 ka gatos og kanuman og 5 ka tuig. Og si Henok naglakaw uban sa Dios og nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Dinhimang kaigsunan ang makita nato ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nagmasinulundon sa Ginoo. Kinabuhi sa usa ka tawo nga nasiguro niya ang inang kinabuhi diha sa ato nga Ginoo. Ang mutuod nga pagkapinyalan sa Dios mao ang hingpit nga atong tim-os nga nagasaling ngadto kaniya. Usa ka labing dako nga mga hagit mao ang pagpangita nga igo nga panahon alang ni anang mahinungdanon nga panahon nga kita makigdugtong sa atong Ginoo labi na diod panahon sa takna sa kabuntagon. Igsuon higala kapag laom nako sa kanginan. Nakasulay ka ba nga nag-inusara kita? Nakig-uban kita sa atong Dios. Sa panahon nga kita nagahimo sa pagpag-inusara ngadto sa atong Ginoo. Nag-inusara lamang uban sa Dios nga siya makahimo og paghulma kanato ngadto sa usa ka butang nga iyang gigamit ngani sa matag usa. Ang pulong sa Dios si Henok gihulagway ingon nga usa ka tawo nga nagalakaw kauban sa Dios. Sige basa nato kaganiya. Kining paglakaw uban sa Dios mga kaigsuonan kay galaan mao kini ang pagsangpot may tungod sa pagkasuod o pagkaagi nga kita anaa sa Ginoo. O ang rason ni ana amo kana ang bugat nga rason nganong siya gikuha o gilalin sa Dios. Unsa man ang bugat nga rason o iyang naangkon sa kinabuhi mao gayod tungod sa pagtuo. Si Henok gilalin sa Ginoo.
Gilarin aron dili siya makakita sa kamatayon. O wala siya hingkit kay gilalin man siya sa Dios. Ang bag-ong tugon sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 5, nagasaysay usab ka na nga ni kanato. Kay siya may nagpaghimatuod o gihimo ang may tungod kaniya o nakapahimuot siya sa Ginoo. Tungod kay si Henok naglakaw man kauban sa Dios, nakabaton siya sa kinaiya nga nakapalalin kaniya ngadto sa langit. Nagsulti usab si Apostol Pablo nga si Henok nakapahimuot sa Dios ang iya binuhatan. Unsaon man nato ang pagkabot o ang atong pagahimuon nga diin kita mahimuot ang Ginoo nganhi sa matag usa kanato. Mga kaigsuonan, mga hingala, kanus-aman ang panahon nga kita magakahimo sa pagsunod sa Dios. Og mababa sunod ba higayon? Igsuon higala ako magkaningon sa matag usa kanato, dili na kay susunod pa higayon. Dili na kay susunod pa takda. Apan karon mao gayod ang panahon nga kita magalakaw uban sa Ginoo. Karon ang panahon. Bisan pa man taliwala niining maito og problemado nga kalibutan. Makasasala ang kalibutan, hinumduman ba nato nga si Henok nagapuyo sa panahon nga wala pang lunop. Usa ka panahon nga madautan. Ang yuta, grabe ang pagkakalibutanon ang mahinimuan sa tao. Maubitaw ang rason nga nung ginluan sa Dios pinagi sa lunop. Gumikan kay dautan na ang mga binuhatan sa tao. Hinumduman ta nga katong panahon igsuon dili ang ayan alang sa pag-ugmad sa usa ka Kristohanong kinaiya. Maingon man sa atong panahon karon, apan atong mabasa nga si Henok nagalakaw gayud uban sa Dios. Mo nang dili ta makaingon mga kaigsuonan nga pagrason nga diin ako sa akong kinabuhi. Dili makatindog sa akong pagtuo sa Ginoo. Kaya ani ako sa panahon nga malisod kayo, ani ako sa panahon nga diin daghan ang impluwensya sa mga butang sa kalibutan. Apan makatindog gayud dai kita. Makatindog dai kita. Saban Henok mga kaigsuonan. Makatindog kita. Kung ikaw o ako kita, ana adya sa sabakan sa Ginoo. Ang pagganahin og panahon, mga kigalaan nga kita magkinusara uban sa Dios sa matag adlaw. Makatabang kini kanato sa pagsabot sa atong kagalingon sa pinaagi sa pagtubo kanato nga din kita makaangkon sa grasya sa Ginoo. Mao kini ang usa ka panahon nga din kita makahimo sa pagsuod. Magahimo kita og usa ka kadugtunan nga nanginahanglan kita sa pagtugyan sa makanunayon sa atong kagalingon. Kung kita mag-inusara kauban sa Ginoo, siya magahatag kanato sa iyang grasya sa paghatag kanato sa kadaugan batok sa sala kung ang atong Ginoo ani kauban kanato. Mao kini mga kaigsuonan. Higala ko nga nagtan-aw karon, higala ko nga nagpaminaw karon maun ang panahon nga diin kita makigduol sa Ginoo. Wala laing panug-ingnan sa atong kinabuhi nga makalabang kita sa kadiyang bulog sa pagsulay sa atong kaugalingon. Mao lamang tiod ang atong panag-ingnan ang atong manunubos. Nga mao si Ginoong Hesus ang panag-ingnan sa atong kinabuhi. Kung kita magakainusara uban sa Dios, kita magasunod sa ingon nga si Kristo ang atong panag-ingnan sa atong kinabuhi. Ingon nga magahimo sa gihimo ni Jesus Christ samtang siya nga nagministeryo din ng kalibutan. Unsa man di ang gihimo sa atong Ginoo mga kaigsuonan? In Mark chapter 1 verse 35, siya mo bangon mulakaw sa gawas ngadto sa kamingawan nga dapit diin didto siya mamalandong sa Ginoo. Sa atong kinabuhi importante nga magagahin kitag panahon nga diin magapamalandong kita sa Ginoo. Walay lain nga kinabuhi nga puno kayo sa buluhaton, katungdanan, sama sa paghimo ni Ginoong Hesus sa iyang pagministeryo. Siya kanunay mga kaigsuonan, nagakatugyan siyang kinabuhi nga magkaplagan diha sa pagampo. Daw unsa gayud ka makanunayon ang iyang pakigdugtong sa amahan para siya makahimo paglabang sa nagkadaiya
nga mga pagsulay nga nasinatian sa kinabuhi. Sa ato nga kinabuhi, mga kaigsuunan, sa ato nga kinabuhi o pagkinabuhi, mga kaigsuunan ko, kinahanglan gyud nato nga ang atong manunubos mamahimo nga atong ikadugtong kanunay ang atong kaugalingon. Kung si Jesus nanginhanglan sa iyang pakigsulti sa Amahan, matag adlaw kinigihimo niya. Daun sa pagkadako ang atong gikinahanglan sa panahon uban sa atong langitong Amahan. Sawa kang Jesus Christ. Kinahanglan makablaga nato ang atong usa ka baterya sa espirituhanon sa matag adlaw ingon nga pakigdugtong nato sa atong Ginoo. Atong gigasto ang hilabihan kadaghan nga atong panahon alang sa pag-atiman sa atong lawasnong panginahanglan. Sama sa pagkaon, bisti, puloy-anan, lulinghayaw. Kinahanglan usab kita magagasto og panahon alang sa pagpanginahanglan sa atong mga kalag. Pinaagi sa atong pagtuon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Mao din ang gidasig nato. Ang tanan natong mga kaigsuonan karon nga nakapaminaw. Kung wala mo'y Biblia, mga kaigsuonan, ayaw mong kaulaw, just text our hotline number. Ang atong hotline number 0963-091-2005, because we will give you freely the Word of God. And this Word of God is our spiritual food to nourish our spiritual life. Many books that it can lead us or reminds us or give us an information. But there is only one book who will give us a transformation. Only the Bible. Mga kaigsuonan. Mao kini ang atong panahon nga din kita magbasa, mamalandong sa pulong sa Ginoo. Sama sa inyong gihimo karon sa pagpaminaw. Usa kini kapag pamalandong sa pulong sa Dios. Paghandom sa Dios sa iyang mga balaang pulong. Og siyang plano sa kaluwasan aron kita makahimo sa paglambo sa atong kinugtungan nga sa Ginoo. Matag adlaw kini atong Ginoo, mahimo kini ang paglakaw nga kita magakainosara kauban diha sa Ginoo. Ang kalipay sa matag usa sa pagpabilin diha sa kinaiya nga sama sa atong manunubos. Ang atong panginahanglan diha sa Dios naghulagway og dako kaayo, labing maayo. Pinaagi nga pagdugtong sa punuan sa para sa sangas, humala pa sa Juan Kapitulo 15. Si Jesus nagsulti sa matag usa kanato nga diin mahimo nga mamunga ang iyang mga sanga. Mamunga ang usa ka sanga kung ang usa ka sanga kanunay nakadugtong ngadto sa punuan. O kung ang usa ka sanga mga kaigsuonan higala kapag laom, ako magkanaingon sa matag usa kanato, mahibulag na sa punuan, wala na diyoy bili ang usa ka sanga og mamahimo nga wala na siya pagkamabungahon. Igsoon higala kapag laom, ikaw ug ako sa atong kinabuhi. Usahay makasinati kitag spiritual pruning. Usahay makasinati kita mga kaigsuonan o kining ginatawag a hit of a droughty branch of prone igsoon. But I would like to tell us, don't depart to the trunk igsoon. Di ta mo depart, di ta mo hawa. Dili ta mo hawa sa sangas sa paras igsoon. And who is the trunk? And that is Jesus. Aron dili kita mamahimo nga malaya, spiritually dead, connect always to Jesus. Maayo gayod sa atong kinabuhi nga magagahin kitag usa ka takda. Mahuna-hunaon matag adlaw sa pagbag-o sa atong panunduman sa kinabuhi ni kang Kristo, gikan ngadto sa pasungan sa Kalbaryo o ngadto sa Kalbaryo igsoon. Mao na ang gihimo sa ato nga manunubos of His experience while He is doing His ministry to this earth. Igsoon higalan ini takda. Sagad balisod sa atong kinabuhi ang pagpangita og panahon nga kita mag-inusara uban sa Ginoo. Gumikan sa hagit sa ato ang tagsa-tagsa ka mga pagpangabudlay. Apan samtang kita magadali sa matag adlaw, mahinungdanon sa atong kinabuhi ang pagpakigsulti sa Dios. Pagsunod sa iyang mga plano. We will not go ahead to God. We will not always behind to God, but we will be always in the side of God. Praise be unto the name of Jesus.
we will be always into the side of God. Kanunay tangan na sa kiliran sa Dios. Igsuon ng Jeremias 29:11 hangtod sa 13 kadaingon. O kamo managpangilaba kanako, o kamo muadto ug managampo kanako, o ako magapatalingkog kaninyo, o kamo mangita kanako, o makakaplag kanako, sa diha nga kamo mangita kanako uban sa inyong bug-os nga kasing-kasing, o ako hingkaplagan ninyo, nagaingon si Jehova, o bakwion ko ang inyong pagkabinihag. Igsuon higala kapag laom ko. Christ is willing to save you because He is a Savior. And Christ already saved you so that sa atong kinabuhi, we will walk with Christ. We will walk with God. Friends, I like the sentiment of the song sa lawiton sa mga kabataan. Kining awit kinagkadaingon, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Every day with Jesus, I am no longer before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. What a nice spiritual nourishment to be with Jesus. Gusto ba nato mga kaigsuonan, mga kigalaan, ining taknaa, nihigayon na, nga diin mahimo ang atong adlaw matamis kaysa kaniadto. Go with Jesus. Be with Jesus. Because when we are with Jesus, there is assurance in Christ. Salamat kayo sa bulahang pulong sa Dios. Niining taknaa, mga kigalaan, mga kaigsuonan ko. Sa imong pagkinabuhi. Kung gusto nimo nga Dalaygon kingalan sa Ginoo. kinabuhi, Dalaygon kayo iyang buhing angalan. imbita na siya. Dinihigayon na mga kaigsuonan, mga sukintig paminaw sa di pa tamo padayon ngadto sa unahan. Ato una paminawan kining awit nga naguluhan, lakaw uban niya. Ato kini paminawan mga kaigsuonan, kining awita. Lakaw uban kito sa Dios. O kanunay kita makingdugtong ato kaniya. Mabalik ako inyong alagad initak na alang sa pakiter sa inyong mga text messages, mga prayer request o uban pa nga mga Christian song request. I will be right back to our program, Iwak sa Kabaturan. Sa langit layo apan, nahibalo sa kasing-kasing, ang kinahanglan sa atong paglakaw. Padayon unta lang, kaya naa siya nagtanaw, nagatiman. Naasiya si Jesus, kung tawag-unta, higala siya. Lakauban, langka niya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, makiguban na to. Niakita sa mga pag-antos ug pagagulo sa kasubo, nakasayod siya sa ligil ang kinaasiya, nga nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya, kay ikaw giatiman niya. Naasiya si Jesus, kung tawag-unta, higala siya. Lakauban, langka niya, pakisulti
Magandang awit ng giuluhan, lakaw uban niya. Awit gandi nagkapahinumdum ka na to. Magalakaw gayad kita uban sa Dios. Dugtong sa atong mensahe sa balang bulong sa Dios, tinitak na. Arita sa iyong mga text messages, o yung manasal sa inyong mga comments sa Facebook. Giselle Lacorda, da amen, dalaygon ang atong buhay nga Dios. Ning kapunon pastor watching here in Luz Village, Mlang, North Cotabato. Once again, sa tanong makaigsoon nato sa Mlang, North Cotabato, maayo kapag paminaw o pagtanaw nga na kaninyo ni taknaa. Maayong adlaw pastor, request ko song mauban ka ba? Salamat sa pulong sa Ginoo. Brother Charlon de Ases, maayong pagpaminaw kanimo Brother Charl. Maayo sa pagmonitor ni mataknaa. Maayong adlaw pastor, watching from Macau. Sister Rosita Tadina Tabaw. Maing pagpaminaw kanimo Sister Tabaw. Pero Charlon, ako kitanaw diri sa atong playlist, wala ka nang alawito na. Siguro sa sunod lang nato ka na mapaplay o ato na matanaw. Boydo arita mga kagalaan ng mga suking tigpaminaw sa ato nga mga text messages. Nining mahigayon na. Pastor, salamat yun kaayo sa laing adlaw nga diin kita nakahimo sa pagpakiguban. Nagpaabot-abot minimo kaganihang kabuntagon. Salamat kayo no sa pagmonitor. Umayo di kong dispensar sa ngalan sa programa sa pinangpalang musika. Wala di ko makahimo sa pagpakiguban ninyo. Kaganiha gumikan kay donalay error sa ako ang pagsitog alarm sa mga di ko pasaylog dispensar. Salamat kayo nga diin ang nihulip nato si Pastor Nick Dangalio. Siya mo'y nakahimo sa pagpakiguban ninyo. So siguro sa tunod panahon lang tamang kaigsuunan mga idukong dispensar. Salamat yun kayo Pastor sa pagkaong espirituhanon ni ining taknaa. Salamat kayo 4828. Salamat yun kayo. Pastor, request kong awit nga naguluhan, daygon ang Ginoo. Ako sa tanaon og naaba na din higsoon ha. Salamat ka sa magkaroon na pinta nagpaminaw. Daygon ang Dios. Sige, ato nang ipa-play ako man sa itong pagbasa nilintak na. Gikan kang 27568. Salamat yun kay Pastor. Gadiin nakaangkon mig bala ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin. Salamat igsoon. Salamat kay sa pagpangayo usab. Salamat yun kayo nga diin dunay kay ngawa ikaw nga diin makaangkon sa pulong sa Ginoo. Pinagi sa balang kasulatan. So salamat yun kayo igsoon. May pagpaminaw nga nagkaninyo sa dulugon maramag bukid nun. Buenos na nato makaigsuunan nga nagpaminaw diya sa may maramag. Maayong pagpaminaw nga nagkaninyo. Salamat yun kayo nga diin nagkamonitor kamo kanunay sa ato nga programa. Word of God is really our encourager, and Word of God is really the breath of God. Amen. Igsoon 6856. Pastor, nagpaminaw mi sa may arakan Cotabato din taknaan, nindot yun kaayo ang pagpamalandong sa kapunon nga na ay pulong sa Dios. Salamat igsoon sa kinsa maning nagpanabot sa iyong mensahe. Gikan kang 4514 ingon pa din ni nagpaminaw mi din sa paitan na Quezon Bukidnon. Thanks be to the name of Jesus. Salamat usab kini mo igsoon. Pasod nini hapuna makayo unta ko og pagpakigsayod og panambagon. Naglibog yun ko sa ako nga kinabuhi. Kay ang akong gusto maugayod ang usa ka kurso nga criminology. O ang akong mga ginikanan, Pastor, gusto nila nga mag-education ko. Asa man yun dapit ang akong pilion kung mo lagi kuno kung mag-criminology ko mahimo kung usa ka kriminal. O mo ilang gusto apan ang education nga kurso dili man ako kana gusto god. Ang ako diod
gusto ako sa criminology. Ay lagbasa ako numero o pangalan, Pastor. May pangalan siya din ni igsoon. Siguro sa atong igsoon karon nga nagapaminaw usa kini siya kapanambagon nga iyang gipangayo. Mobalik ko igsoon ha. Usaan ni katakna sa awit usa. Awit nga naguluhan daygon ang Dios. Dayon mobalik ko igsoon. So ayog buhi ngayo po ko sa mga ideas tanan nato mga higalag sukintig paminaw nga nagapaminaw karon. Gusto mong mo tambag ang iyaan pilion ba niya ang iyang ginikanan? Pilion ba niya? Ang gusto sa ginikanan ipatunga siya sa kurso nga education. Apan alang kaniya ang iyang kasing-kasing anas criminology. Kay ang bugat nga rason sa iyang mga ginikanan kung basin ba unya ugma damlagpuhon mamahimo siya nga usa ka license criminology baka musulod sa rinda sa kapulisan mahimo siya nga mamamatayng tao. Apan igsoon natangi kay ato na tagapagtagad kining usa ka igsoon nato nga hayog panambagon. Lastan na tong mga kaigsoonan kung gusto mong mopabot sa inyong mga panambagon. It is welcome to our program. Just text to our number 0963-091-2005. Ato sang ihatag sa pikas lawak alang sa usa ka Kristohanong alawiton. Nga palandungon
watch. Huwag itong awit nga kirikuas sa ito sa kaigsoon. Ano karon sa ato nga pagpanag-uman, nitak na alang sa usan na ito kaigsoon, higala nga nagpaabot sa iyong mensahe. Boy do sa ato nga nagpaabot sa iyong mensahe din ngayon na. Well, igsoon higala. Ang usa ka bugat yun nga ako nga ma-advise nga nagkanimo. Salamat kayo nga di nagpaabot ka sa iyong mensahe. Ang mas mayo ni ana ato ka na iyampo sa Ginoo. Sa ato kinabuhi magud igsoon aduna kitay mas plano nga alang kanato mayo. But remember, God will give us what is the best for us. Oh. In Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. So natay maayong plano usahay sa atong kinabuhi. Nga diin, para na to maayo pero ang Dios na pala di ay mas labing dako og maayong plano alang sa atong kaugalingon. Mo ni mga kaigsuonan nga posible ang Ginoo mogabit alang sa atong mga higala, alang sa ato nga mga ginikanan, mga magulang, o baka ang kinaiyahan, o baka ang Ginoo mo gamit pinaagi nato sa pagpaminaw o pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Mo ni mga kaigsuonan nga ang Dios maghatag kanato og mas labing maayo alang kay kanato. For I know the plans that I have for you. Mo ni giyon sa Ginoo. Nasaid ko kung sa di mas maayong plano. Patambag po ako kanimo igsuon. Ipasabot lang po sa imong mga ginikanan. Sa ginikaran karon nga naminaw man ang imong inahan. Dili bot pasabot inyong anak nagsulod sa criminology nga kurso mahimo po diyang kriminal no, dili po na siya mo ibot pasabot. Because remember also that the men in uniform are the law enforcer. They are also ordained by God. Oh, ordinahan po na sa Dios. God gave them authority to protect His nation and to protect His men. So mo ka na higsoon higala atong ginikanan nga naminaw. Ipasabot lang siguro nato sa mga ginikanan that criminology course is a scientific study regarding of crime. Its courses about consequences, prevention, and control. Criminology courses covered a wide range topic including crime theories, criminal justice, crime prevention, and including victimology, and including also research method. When one of a particular criminology student, they become a law enforcer, opportunities, part in the correction, crime analyst, policy development, research academia, and even some of them they become pastors. Ay mo usab nga alagad sa Ginoo. Muni sa itong mga pasabot lang ni mo sa imong ginikanan, mao ni ang akong gusto. Og remember usab for those who are in a law enforcer. When John the Baptist baptized, there is a law enforcer who came into John the Baptist. And he said, you are telling us to repent to God? Nagingong ka na mo nga, maghinulsol mi. Pag hinulsol man mi, unsa may among himuon. John the Baptist never said, lagi kay mga law enforcer mo, mamamatayang tao mo, wala mo'y dapit din eh. No, John the Baptist never said that. But John the Baptist said unto them, you are a law enforcer. John the Baptist tell unto them, go, no violence to no one's, and be content to your wages. Ano yun ni John the Baptist? No violence to no one's. Ayaw mo paghimog violente nga to sa uman o makontinto sa inyong soul. O na sa tanan na to mga law enforcer, you have also an account to God. And you are also in the holy ground to God. Naapod mo sa balaan nga ground, mga law enforcer. So busa, I like the
Kini bitaw, is that a motto? Correct me if I'm wrong about the Philippine National Police. It been stated to serve and to protect. Kami nga inyong mga alagad nga gitahasan sa Dios sa pagpangulo sa reliyosong aspeto. Our responsibility is only to serve in spiritual life. Or din amo mga kaigsuonan. Gihatag ang secret ministry nga ni sa Dios. Apan alang kaninyo you have also a secret ministry for those who are in men uniform to serve and to protect. So alang kanimo igsoon, alang sa imong desisyon, please pray to God. Lord, kung naa kay mas maayong plano pa alang kanako para sa imong buhat. Kung kabubuton man sa Ginoo kini, ako kabubuton man nimo Ginoo kini akong plano nga mahimo akong pulis o mahimo akong law enforcer o unsa ang imong plano nga ni kanako. Give me a sign, O God, that I will continue on that. Apan Ginoo, kung kining advice ako mang ginikanan, mauning gusto nimong ipahimo nga ni kanako. Ginoo, ako ning sundon. Mga ilhanan sa Dios. Because God will really give us a strength to overcome our struggles of kining ginatawag to choose what is our future someday. So ang Ginoo, magpanalangin din nga ni kanato. Hinaut ko igsoon na panalanginan ta sa Ginoo, pinaagi sa kapanambagon sa imong alagad igsoon. Gikan kang Sister Ems Busano, Pastor Maayo, nga pagpaminaw, pa-shout out me, taga Kawilihan Church. Oy, sa tanan nato mga kaigsonan diha sa Kawilihan, Seventh-day Adventist Church, maayo nga pagpaminaw nga nagkaninyo. Yon man usab kang Sister Angeline Pilarca, maayong pagpaminaw kanimo Sister Angeline. Pastor Joe Pabiliar, God bless Pastor, very nice program. Maayong pagpaminaw Pastor. Kumusta ka mo diha sa ato adapit sa may Palawan? Regards ko sa tanang mga kaigalaan ato diha. Kaubanan sa buhat. Buhay na kong handom pohon uban sa grasya sa Dios. Makahimo may pagbisita ka uban sa kapigas ginabuhi din ron sa diha sa may Palawan pohon uban sa grasya sa Ginoo. Well, doon na lang din pipila ka mga minuto. Kaya nabilin sa itong pagpagawan. Doon lang din ka minuto. Gusto na ko ning itunol ang pagpasalamat sa naghatag o kinabuhi ni ato nga programa. Isa sa mga gigamit sa Dios nga makahimo kita sa pagsibya sa ato nga programang iwag sa kamatuoran. Ang tananan natong mga kaigsuonan gikan sa Seventh-day Adventist Church under sa district sa Quezon. Salamat kay sa paghatag suporta sa 14 ka mga iglesyahan. Garagapadayon karon sa pagpresent sa evangelistic campaign rally. Pinaagi sa ato nga tema sa mga elders nga naghimo sa paghatag sa evangelistic meeting. Of course, ato pinalangga kauban higala sa buhat. Although managkalahi kami og usa ka pagtulunan or sikta nga giserbisyuhan sa pagministeryo. Pastor Reverend Dan Dangalio. Salamat yun kayo Pastor Dan sa pribilehiyo nga makahimong kita sa pagsisa. Yun nga nakatawag kinabuhi na itong programa. Kauban ni Kuya RJ Dangalio. So, salamat yun kayo. Salamat yun kayo sa mga nakataong kinabuhi na itong programa. Norma Morinte, maayong hapon, Pastor. Maayong adlaw usab kanimo igsoon. Salamat kayo, Sister Norma. Of course, usab sa tanan nga mga nagaampo o nagapaluyo kanunay sa atong programa dalagon kay atong Ginoo. Wala tayo kung pagpapanayon sa kinatibong pwersa sa mga radio station nga din na hook up kini atong programa. Lalo sa programang Iwag sa Kamatuoran. Kini na lamang inyong alagad sa kanginan lipod sa pagsangayong sumaing balita, Pastor Joseph Gargar Ayong. Magabilin sa usa ka panutihon nga nagkanaingon. Kung gusto na tumabatan ang kagawasan og panalangin sa grasya sa atong Ginoo. Bat na nato kanunay ang Dios og iuban nato kanunay ang Ginoo. Kay pinagi kung kita ana sa Dios, ano na kasiguran sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Amahan ang mga balaan Ginoo, salamat din kay sa bandi anong higayon. Bandi anong takna nga nakiguban kami sa mga kaigsuonan sa kanginan. I-bless Ginoo ang tanan ng mga nagapaminaw. I-bless ang tanan karon nga naibalatian, ayuha sila. I-bless usab ang mga radio station, labi na din sa DX.
RK Radio Kaibigan 98.5. I-bless Ginoo tanang mga personnel. I-bless Ginoo. Og iban usab mag-bless ka kanunay kanamo og salamat kay sa blessing in spirituality nga mo angkon intag na. Blessed into the name of Jesus. Amen and amen. God bless mga kaigsonan. Dalay bunta way makalaga sa imong kakao, way makatubo sa grasya mo bahagi, way makas